रहीम लाखों करोड़ों दुरूद सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान कासिम सज्जाद, प्रोग्राम अहवाल पटवार के साथ। और आज के अहवाल पटवार में मेरा मौजू है झेलम शहर में जब बारिश होती है तो उस दौरान लोगों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। कोशिश करेंगे कि जो है ज़िली इंतज़ामिया से भी इस सिलसिले में बात कर सकें कि कई साल गुजर गए हैं, इस मसले का लोगों का ये अभी तक हल क्यों नहीं हुआ। क्योंकि दरियाए झेलम के किनारे पे झेलम शहर आबाद है और दरियाए झेलम के किनारे आबाद होने के बावजूद भी यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम जो बेहतर नहीं है और नालों की जो है बल्दिया की जानब से बर वक्त सफाई भी नहीं होती, जिसकी वजह से नाले बंद होने की वजह से जो पानी है लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है, दुकानों में दाखिल हो जाता है और कई रोज़ तक मुख्तलिफ शाहरात पर जो है मंडलाता रहता है, जिसकी वजह से ज़राए आमदोरफ्त में भी लोगों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और उनकी राय जानते हैं इस हवाले से वो लोग क्या कहते हैं। पानी बहुत ज़्यादा होता है, सारा दिन पानी खड़ा रहता है, बारिश हो जाते है, सफाई मफाई है नहीं, कोई कर रहे भी नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है, लोगों को बड़ा परेशानी बनते हैं। अच्छा खुद रेडी वाला बंदे ये पूरा 2-3 दिन हो गए छुट्टी है बारिश के पानी की वजह से, ऊपर बारिश भी है, पानी भी खड़ा रहता है सारा दिन, ऊपर दुकानों में चल जाते हैं पानी। हमारे साथ यहाँ पे एक दुकानदार भी मौजूद हैं। जब बारिश होती है तो उस दौरान जो है पानी जो है वो ज़ाहिर है नाले बंद होने की वजह से निकलकर बहुत सी दुकानों में भी चला जाता है, जिसकी वजह से दुकानदारों का बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। माल जो है वो वहाँ पर जो सामान पड़ा होता है वो भी ख़राब हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे जब मसाइल पैदा होते हैं तो आपको किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जिधर बारिश होता है ना, हमारा जगह थोड़ा सा ऊंचा है, लेकिन आगे बाज़ार में आदमी फिर नहीं सकता है, जा नहीं सकता है। और इधर जो पानी आता है रोड के दरमियान में खड़ा हो जाता है, 2 दिन 3 दिन। हम मस्जिद के लिए जाते हैं तो वो दूर से चक्कर लगाना पड़ता है, तो लोगों के लिए बहुत तकलीफ़ होता है, क्योंकि नालियाँ बंद होता है तो गटर बंद होता है। तो जो म्यूनसिपल कमेटी है उससे हम गुजारिश करती हैं कि आप वो जो नालियाँ वो खोल दें और बाज़ार का सब साफ सुथरा करो, ताकि हमारा कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, देखा जाए तो वैसे ये दरिया के किनारे पे शहर आबाद है, उसके बावजूद भी यहाँ निकासी का इंतज़ाम इतना बेहतर नहीं है। निकासी तो है, लेकिन उसका जो गटर में बंद हो जाता है ना तो पानी ऊपर आ जाता है ना। आपको पता है मीन बाज़ार सिविल लाइन पे इधर पानी बहुत खड़ा हो जाता है, तो इधर जो शानदार चौक है ना ये थोड़ा सा ऊंचा है, आगे पानी बहुत खड़ा हो जाता है। तो मेहरबानी है तो आप इसका सफाई सुथरा करो ताकि हमारा कोई तकलीफ़ ना हो। बारिश जब आती है गलियों में बहुत यानी कि बुरा हाल होता है, तो इसका भी हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं। बरलब्बे दरिया ये शहर है, यहाँ पे निकासी आपका इंतज़ाम इतना बेहतर क्यों नहीं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। भाई ये सीवरेज का सिस्टम जो है 25-30 साल पुराना पड़ा हुआ है। अब शहर में नया सिस्टम बंद बना दिया, जो पुराने नाले थे जो ओपन थे वो बंद हो गए हैं। अब वो पानी किधर जाएगा, इधर ही रहेगा ना। तो नया सिस्टम जब तक नहीं डालेंगे कुछ भी नहीं हो सकता। या आगे मोटरें लगाएंगे पानी निकालने के लिए, इसके अलावा कोई हल नहीं इसका है। हम ये देखते हैं कि जब बारिश की सूरत हाल होती है तो आपने भी अक्सर देखा होगा कि लोगों के घरों में पानी दाखिल हो जाता है, कई कई फुट दुकानों में, जिसकी वजह से लोगों का काफ़ी नुकसान भी होता है। जी ज़ाहिरी बात है, जो पुराने मकान बने उनमें तो घर में पानी जाएगा ही। सीवरेज का पानी आगे नहीं जाएगा, उल्टा वापस आना शुरू हो जाता है। स्पेशली बिलाल टाउन देखें जाके आप, वहाँ तो ज़रा सी बारिश हो जाए तो कोई रोड ऐसा नहीं है जहाँ पानी ना खड़ा हो। सिटी में भी यही तकरीबन अब आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल बनती जा रही है, क्योंकि सीवरेज का पानी आगे कहीं जा नहीं रहा। नाज़रीन, जैसे कि आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं कि झेलम शहर में जो बारिश का पानी है वो जमा रहता है, सीवरेज का पानी भी जो है वो भी जब बारिश के दौरान लोगों के घरों में दाखिल होना शुरू हो जाता है, दुकानों में। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे एक झेलम के सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कई द्वार गुजरे हैं, कई हुकूमतें गुजरी हैं, यहाँ पे कई अफसरान बदली हुए हैं, लेकिन
دریا کے کنارے ہونے کے باوجود جہلم شہر کا جو نکاسی ہے آب کا مناسب انتظام کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا وجوہات ہیں کہ جو پانی ہے بارش کے دوران سیوریج کا پانی بھی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے، شہرات پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کئی دن تک جو پانی جمع رہتا ہے، تو لوگوں کو وہاں سے گزرتے ہوئے کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ اشتیاق پال صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، اور ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کئی سالوں سے یہ مسئلہ ہے اور اس کا حل کیوں نہیں ہو رہا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دراصل پانی کے نہ نکلنے کی بنیادی وجہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے نالے ہیں ان کی صفائی نہیں ابھی تک یہ کر سکے، اور یہ سینیٹری انسپیکٹر اور اس کے ساتھ جو اس کا عملہ ہے، جو اس کے سپروائزر ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہی کام نہیں کرواتے۔ جب آپ کے پاس سینیٹیشن کا عملہ موجود ہے، جتنے مین نالے ہیں وہ سارے بند ہیں۔ جب نالے بند ہوں گے تو بارش کا پانی جو وہ سڑکوں سے گزرے گا یا سڑکوں پہ کھڑا ہوگا۔ اب بھی آپ دیکھ لیں کہ پہلے سلیمان پارس کے پاس سے 2 نالے گزرتے تھے۔ جب بے نظیر بھٹو یہاں پہ آئیں تو انہوں نے ایک نالہ بند کیا جو تاحال بند ہے۔ کسی بھی آنے والے چیف آفیسر نے یا سینیٹیشن والوں نے کوشش نہیں کہ وہ نالہ کھول دے۔ اگر وہ بھی نالہ کھول دے تو پھر بھی پانی جب 2 نالوں سے گزرے گا تو پانی کی سطح جلد از جلد جو اپنی سطح پہ آ جائے گی۔ اگلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو نالے ہیں، آپ پہلے بچوں کو کے لیے ڈر ہوتا تھا کہ گلی میں سائیکل لے کے چھوٹے بچے نہ جائیں، کہیں نالے میں نہ گر جائیں۔ اب گھر والوں کی یہ پریشانی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ نالے زیادہ سے زیادہ 6 انچ 9 انچ 1 فٹ سے زیادہ گہرا کوئی نالہ نہیں رہ گیا جو گندگی سے بھرا پڑا نہیں ہے۔ اور اس لیے اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ چیف آفیسر صاحب ہیں وہ جو آتے ہیں ان کو جب یہ کہتے ہیں سر ہم نے یہ کر دیا، ابھی آپ دیکھیں کہ فلتھ ڈپو جو ہے وہ سارے اٹے پڑے ہیں، اور سڑک پہ ان کے جو عملہ ہے وہ گند پھینک رہا ہے۔ کم از کم یار سڑک کو تو خالی رکھیں۔ جو آپ کے فلتھ ڈپوز میں آپ اس میں گند ڈالیں، وہاں سے اٹھاتے بھی نہیں ہیں۔ اب پلیز یہ بن گئی ہے کہ ہمارے جو جہاں پہ ہم ڈسپوز آف کرتے ہیں وہ جگہ دور ہو گئی ہے۔ بھئی اگر وہ جگہ دور ہو گئی ہے تو آپ کا کام بنتا ہے کہ ان سے کام کروائیں۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو قصوروار ہے وہ چیف سینیٹری انسپیکٹر اور اس کے جو ہیں سپروائزر ہیں، وہ کیونکہ وہ کام کرواتے ہی نہیں ہیں۔ ان کو سیکنڈ ٹائم ان کے ملازمین تو دکھائی نہیں دیتے، اور اگر یہ کام خلوص نیت سے کریں تو یہ معاملہ کب کا حل ہو چکا تھا۔ اچھا، اگر آپ بات کر رہے تھے کہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جب یہاں جہلم آئیں تو اس وقت نالہ بند کیا گیا، وہاں پہ کوئی ان کا وہ اس کے جلسہ گاہ بنائی گئی تھی؟ اور دوسری بات آپ کی بالکل یہ، ان کے جو کچرا یہاں پھینکا جاتا ہے وہ روڈ سے باہر، اگر ہم زیادہ انٹر ہوں جہلم کی جو مین شاہراہ ہے داخلہ ہی آتا ہے جی ٹی روڈ کے ساتھ ہے، وہاں پہ دیکھا جائے تو وہاں سروس روڈ تک کچرے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ وہی بات آ جائے گی کہ محکمہ صحت والے جو ہیں ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ جس طرح یہ فلتھ ڈپو سڑکوں تک پہنچے ہیں تو وہ کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ کیا سی او ہیلتھ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ صحت کہ عوام کی صحت خراب ہو رہی ہے اس طوفان کی وجہ سے، بچے بیمار ہو رہے ہیں، اب بارش کے پانی کے بعد وہاں سے گزرنا محال ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ کوئی یہ جو 2 محکمے ہیں ان کے آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ محکمہ صحت اور بلدیہ جو ہے یہ دونوں مشترکہ کاوش ہے، کیونکہ گند ہوگا تو بیماریاں پھیلیں گی۔ تو محکمہ صحت کیا کر رہا ہے؟ اور اگر گند پڑ رہا ہے تو محکمہ میونسپل کارپوریشن کیا کر رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے نظام کے یہ گندگی کے نظام میں وہی بات آ جائے گی، انہوں نے جا کے اوپر تو رپورٹ دے دی سر ہم نے یہ کام کر دیا، جبکہ اب بھی اگر سینیٹری جو چیف سینیٹری انسپیکٹر ہے اس کی اور جو ان کے سینیٹری انسپیکٹر ہے جو ان کا اپنے سپروائزر ہیں ان کا جو ہے قبلہ درست کرنے تک یہ گندگی کے ڈھیر ختم نہیں ہو سکتے، اور یہی بیماریوں کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ محکمہ صحت کہتا ہے جی آپ فلاں کام کریں، یہ نہ کریں، ڈینگی آ گیا فلاں آ گیا۔ جب ڈینگی آ رہا ہے تو یہ جو آپ سارا مچھر پھیلا رہے ہیں، نالے بند ہیں، وہاں پہ مچھر ہے، کبھی انہوں نے اس پہ دھیان نہیں دیا۔ ان کو تو صرف یہ ہے کہ ہماری دیہڑی لگ رہی ہے، اور جو اوپر سے ان سے لیتے ہیں یہ پرائیویٹ طور پہ جو ان کے ملازمین ہیں ان کو انہوں نے چھٹی دی ہوئی ہے، سیکنڈ ٹائم وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ اگر سیکنڈ ٹائم بھی وہ آئیں تو بہت سارا معاملہ بہتر ہو سکتا ہے۔ صاف ظاہر ہے وہ کہاوت ہے کہ منہ کھائے اور آنکھیں شرمائیں، یہ والی بات ہے۔ تو میں تو ارباب اختیار سے مطالبہ کرتا ہوں کہ چیف سینیٹری انسپیکٹر اور اس کے جو نائل قسم کے سینیٹری سپروائزر ہیں ان کو یہاں سے شفٹ کر دیں، کوئی اور نیک بندہ لے ہیں جو یہاں سے صفائی کام کرے، یہاں پہ کام کرے، جن کا کام کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ بالکل جی، اگر بلدیہ کے ملازمین جو ہیں وہ توجہ دیں گے تو مسائل جو ہیں وہ لوگوں کے حل ہوں گے۔ اگر بر وقت نالوں کی صفائی ہوگی اور
दूसरा कचरा उठाया जाएगा तो कभी भी शारात पे पानी जमा नहीं होगा बारिश के दौरान, ना ही सीवरेज का पानी लोगों के घरों में दाखिल होगा। जैसे भी अभी आप मेरे अक्कम में देख रहे होंगे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो पुलिस थाना, सिविल लाइन और सदर मौजूद है, उसके बाहर भी पानी जमा है और उसके साथ साथ कचरे का बहुत बड़ा जो है वो ढेर लगा हुआ है। अगर इंतज़ामिया की जानिब से अगर तवज्जो दी जाए तो यहाँ पे गंदगी ख़त्म की जाए और लोग बीमारियों से भी बचेंगे, सुथराई यहाँ भी होगी तो बारिश के दौरान पैदा होने वाले मसाइल नहीं होंगे। यहाँ मिलेंगे मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और उनकी राय भी जानते हैं। मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाज़िर हैं हवाले पटवार में, और जैसे कि आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं कि झेलम शहर की शारात जो हैं वो झील का मंजर पेश करती हैं जब बारिश होती है और बारिश के बाद भी कई रोज़ तक। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है ऐसी सूरत हाल में। अस्सलाम वालेकुम। अकरम शहीद जो पार्क है उसके सामने भी गंद पड़ा हुआ है, इतना मतलब है। पहले वो डीसी साहब से रहो, उन्होंने जनाब अली उन्होंने बंद करवा दिया था, इन्होंने फिर शुरू कर दिया और इतनी गंदगी है जी। अकरम शहीद पार्क के साथ थाने के सामने ये चौक है जो पानी खड़ा होता है 15 साल से, जब बारिश होती है तो जनाब जो मुश्किलात का सामना पड़ता है, ना बंदे दुकानों पे आ सकते हैं ना गुजर सकते हैं। सर ये देखा जाए तो यहाँ से 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है ना दरिया झेलम? जी हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल, बात इनको चाहिए नहीं करें, मतलब सारा बाजार बंद हो जाता है, गुम्बद मस्जिद के पास पानी सारा खड़ा, इधर हमारे नाले जितने भी सब बंद हैं, तो इनको करना चाहिए जो है काम है, बल्दिया का काम है, क्योंकि टाइम से सारा काम करें। नालों की सफाई भी नहीं होती और इसी वजह से पानी बाहर आ जाए। तो जो रेलवे रोड का जो पानी है ना, रेलवे कॉलोनी का और रेलवे वर्कशॉप का, इधर ऊपर जितना भी पानी है मशीन महल्ले का, वो इधर आता है, इकबार रोड पे आता है, वो उधर बंद नहीं करते। वो कितनी दफ़ा कहा उनको कि नाला बनाएं या कुछ करें। सरासर जो बल्दिया है उसकी नाअहली है, क्योंकि उसमें वर्कर जो हैं वो पॉलिटिशियंस के घरों में काम कर रहे हैं। और स्पेशली आप अभी इधर से निकलें, ये तो आपने कवर कर लिया है, जामिया असरे रोड पे निकलें तो आधी रोड जो है वो इसी तरह से गंद से, कचरे से भरी हुई है। मैं ख़ुद 2 साल हो गए मुझे बाहर से आए हुए, और मैं को 10 बार बल्दिया का चक्कर लगा चुका हूँ। हमारी इवन गली में वर्कर कोई नहीं आता, जो ये इनका जो स्वीपर होता है, वो मैं कई बार जाके मैं ख़ुद दरख्वास्त भी दे के आए हूँ, फिर उनको फ़ोन पे भी लिखवाया है, लेकिन भेजते ही कोई नहीं है। तो वो फिर 1-2 बार जो हमारे वहाँ के काउंसलर हैं उसको भी कहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो यही है कि हमारी अपील है इंतज़ामिया से, स्पेशली DCO साहब से, कि मेहरबानी करें ज़रा ख़ुद शहर का चक्कर लगाएं और हालात देखें कि क्या हैं। ये जो इसी तरीके से थोड़ी सी बारिश होती है और ये जो गुंबद वाली मस्जिद है, सिविल लाइन, ये दरिया का मंजर पेश कर रही होती है। तो मेरा ख्याल है कि अब काफ़ी हो गया, कम अज़ कम निकलें और देखें। DCO साहब को फिर अपील करता हूँ, इंतज़ामिया को अपील करता हूँ कि प्लीज़ निकलें और देखें कि क्या हो रहा है शहर में। मैं आपके इस केटू तफसल से ये पैगाम देना चाहता हूँ एक शहरी हैसियत से, प्लीज़ ये जो भी है ये सिलसिला आप देख लें, आपने देखा होगा, देख रहे हैं, जो इंतज़ामिया म्यूनसिपल कमेटी है, जो भी है इंतज़ामिया, प्लीज़ इसे वो क्लियर करें। और आने जाने वाले के लिए बहुत प्रॉब्लम है इसे, ये हमारे मुल्क का हिस्सा है, हमारा शहर है, हमें इससे लगाव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। बारिश के दौरान भी वैसे भी मुख्तलिफ शारात पे आते जाते रहते होंगे और इस शहर के रहने वाले भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो सीवरेज का पानी बारिश के दौरान लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है, शारात पे रहते हैं, और बल्कि बारिश के थमने के बाद भी कई रोज़ तक ये सूरत हाल होती है, बारिश को थमे हुए कई रोज़ गुजर गए, उसके बावजूद यही सूरत हाल है? बिल्कुल जी, ये मैं ख़ुद पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके ज़रिए अवाम तक, हुकूमत तक कोई ये मसला मसाइल पहुँच जाता है। मैं ख़ुद तहरीक इंसाफ के मैं कारकुन हूँ, लेकिन मैं इस मौजूदा हुकूमत से इतना बदजन हो गया हूँ कि मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं कोई नाम ही लेना नहीं चाहना पसंद करता हूँ। लेकिन ये तो कोई नकासी, इतने घरों में पानी पहुँच गया, हमारे इतना मुश्किलात हो ये कि हम जनाब एक सवारी है ना, तो हम पानी की वजह तो उसको नहीं उठा रहे हैं कि भाई हमारे रिक्शे में जनाब ख़राबी आ जाती है, जनाब इतना पानी घुस जाता है कि फिर हम उस पर हमारे लिए परेशानी बन जाते हैं। लेकिन ये चौधरी फवाद साहब का अपना एरिया है, वो अपने एरिया का काम नहीं करवा सकता थे, फिर और किसी जगह तो कौन उम्मीद रख सकते हैं कि हमारे लिए कोई अच्छा काम करेगा।
تو ہم مزید اس سے علاوہ اور کوئی بات نہیں کریں. باقی آپ لوگوں کے بہت شکریہ کہ آپ لوگوں کے ذریعے کسی حکومت تک کسی بندے تک گل پہنچ جاتا ہے کہ مہربانی کرو عوام کو اور نہ ذلیل کرو کہ نالے گلیاں نکاسیاں ختم کر چھوڑو. مہنگائی اتنی عروج تے پہنچی ہے کہ غریب بندہ نہ آٹا لے سکتا ہے نہ بجلی دا بل جمع کر سکتا ہے کہ مزدوردار ہے تک بارش دے نکاسیاں دے وجہ تو مزدوردار گھروں باہر نہیں نکل سکتا کہ ہم بچوں واسطے کوئی روزی کما لگی. اس وقت ہمارے ساتھ کچھ وکلا بھی موجود ہیں اور ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہلم شہر جو ہے وہ دریائے جہلم کے کنارے ہونے کے باوجود یہاں پہ سیوریج کا مناسب انتظام نہیں. بارش کے دوران جو ہے وہ صورتحال جو پیدا ہوتی ہے ابتر صورتحال ہو جاتی ہے. مختلف شہرات جو ہیں وہ جھیل کا منظر پیش کرتی ہیں. بازاروں میں بھی جانا دشوار ہوتا ہے. پانی لوگوں کے گھروں میں بھی داخل ہو جاتا ہے. بارش تھمنے کے بعد بھی کئی روز تک پانی جو ہے وہ شہرات پہ منڈلاتا رہتا ہے. اس حوالے سے ہم ان سے مزید بات کرتے ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں جی, یہ تو بڑی کلیئر چیز ہے. یہ جو سیوریج کا نظام ہے یہ بیسیکلی جو ہے وہ جو لوکل گورنمنٹ ہے یہ ان کا کام ہوتا ہے سیوریج کے نظام کو ٹھیک رکھنا اور اس پہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا اور بر وقت جو ہے اس کی کارروائی کرنا. لیکن اب یہ جو گورنمنٹ ہے, جو موجودہ گورنمنٹ ہے, یہ سارا سیٹ بھی بڑا ڈسٹرب ہوا ہے. اس نے ملک کے ہر سیکٹر کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور اسی طرح بلدیاتی اداروں کو بھی اس گورنمنٹ نے جو ہے وہ شدید دھچکا دیا ہے. دیکھیں, جب تک لوکل گورنمنٹ کو آپ امپاور نہیں کریں گے تو یہ جو چھوٹے موٹے بنیادی جو ہمارے مسائل ہیں یہ کبھی حل نہیں سکتے. آپ دیکھیں سپریم کورٹ میں جو ہے معزز جو ہیں ججز نے ریسنٹلی بڑا سٹرکٹلی کہا ہے گورنمنٹ کو کہ آپ لوکل گورنمنٹ کو بحال کریں اور جب تک نئے الیکشن نہیں ہوتے ایڈمنسٹریٹر نہ لگائیں, انہی چیئرمین سے کام لیں اور ان سے خدمت جو عوام کو خدمت کرنے کا موقع دیں. لیکن تاحال گورنمنٹ نے پریکٹیکلی جو ریالٹی ہے وہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ چیئرمین جو بلدیاں ہیں یا ڈسٹرکٹ کے جو چیئرمین ہیں, ایون کہ یو سی کے جو چیئرمین ہیں, ان کی جو پاورز ہیں وہ ڈیلیگیٹ نہیں کی, انہیں کوئی فنڈ نہیں دیے. یہ بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے سیوریج کا نظام بھی ڈسٹرب ہے اور دیگر معاملات بھی سارے خراب ہیں. تو میری نظر میں واحد جو حل ہے سیوریج کا, یہ جہلم تو ویسے بھی دیکھیں دریا کے لبے دریا ہے, یہاں پہ تو سیوریج کا جو ہے وہ بر وقت نظام ہونا بہت ضروری ہے چونکہ جو نالے بنے ہوئے ہیں وہ بالکل دریا کے اندر جگہ گر رہے ہیں اور جب نالے بند ہوتے ہیں تو جس جگہ پانی دریا میں جائے وہ ریورس ہو کے شہر کے اندر آ جاتا ہے, جس سے ہمارے جو بازار ہیں, محلے کی گلیاں ہیں اور دیگر جو شاہراہیں ہیں وہ بڑی ڈسٹرب ہوتی ہیں اور عوام جو ہے وہ ان کا کوئی پرسون حال کوئی نہیں ہے. اور اس کا واحد حل وہی ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ ہیں ان کے نمائندگان کو امپاور کیا جائے. یہی میری التماس ہوگی اس گورنمنٹ سے کہ جب تک نئے الیکشن ہوتے ہیں ان کو امپاور کریں اور یہ ہماری مشکلات میں جو ہے وہ تاکہ کمی آ سکے. اسی ریکویسٹ کے ساتھ جو ہے وہ میں اور اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے. بالکل جی, یہ دیکھا جائے تو اگر یہاں عرصہ دراز سے یہی سلسلہ جاری ہے جہلم کا, بائک پہ, گاڑی پہ یا پیدل بھی تو نکلتے ہوں گے, کئی سالوں سے یہی سلسلہ ہے. 35-40 سال پہلے جو نالے بنائے گئے تھے وہی ہیں لیکن ان کی بروقت صفائی نہیں ہو رہی. بالکل جی, جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ایک پرانا سیوریج سسٹم ہے اور پرانا سیوریج سسٹم کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا. یہاں ٹائم ٹو ٹائم گورنمنٹس آتی گئی ہیں مگر اس جو لوکل گورنمنٹ ہوگی اور جو ضلع انتظامیہ ہوگی انہوں نے اس توجہ نہیں دی. بارشیں ہوتی ہیں اور پورا شہر ڈوب جاتا ہے, لوگوں کے لیے مسائل کا انبار ہو جاتا ہے, مختلف لوگوں کے گھروں میں پانی گھس جاتا ہے, گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے, انتظار کیا جاتا ہے کہ جی یہ بارش تھم جائے گی اور پانی آہستہ آہستہ نکل جائے گا. حالانکہ یہ اس کا حل نہیں ہے. یہاں جو ہے وہ جدید طور پہ سیوریج سسٹم جو ہے بنانے کی ضرورت ہے اور اس کا مسئلے کا حل یہی ہے کیونکہ پرانا جو سیوریج سسٹم ہے وہ تباہ ہو چکا ہے, وہ بند ہو چکا ہے. تو لہٰذا یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ نیا جدید سسٹم بنایا جائے. بالکل جی, جدید سسٹم بنانے کی ضرورت ہے, سیوریج کے نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے مزید اور اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر اس پر توجہ دی جائے گی تو یہ بہتر ہوگا. اگر جو پرانے نالے ہیں ان کی بر وقت صفائی کی جائے, ان میں سے جو کچرا ہے وہ نکالا جائے تو ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی. یہاں پھر لیں گے ہم مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, مختلف لوگوں سے ملتے ہیں اور ان کی رائے بھی جانتے ہیں. ناظرین, مختصر وقفے کے بعد ایک بار پھر حاضر ہیں حوالے پٹوار میں اور جیسے کہ آج کے حوالے پٹوار میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جہلم شہر میں بارش کے بعد جو صورتحال پیدا ہوتی ہے, نالوں کی بروقت صفائی نہ ہونے کی وجہ سے جو سیوریج کا پانی اور بارش کا پانی ہے وہ شہرات پہ جمع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے شہرات بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں. پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتا ہے, دکانوں میں داخل ہوتا ہے اور پیدل گزرنا بھی محال ہوتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ دکاندار موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. ادھر بہت پانی کٹھا ہوتا ہے, سارے دکاندار پریشان ہاں. یہ برائے مہربانی کر کے تو کچھ اس کا سوچو. کل اتنے بچی کی فوت ہو گئی ہے, رکشا الٹ ہو گیا وا, بچ بندے بھی ٹہ پے نے, پانی اتنا پانی سے کٹھا ہوا تو رکشے والا بھی بیچارے کی لت بج گئی ہے,
मेहरबानी करो कुछ। अच्छा सर, अगर नालों की बर वक्त सफाई हो तो ये ना तो पानी बाहर आए ना ही सड़क टूटे। जी यही बात है जी, नालों का पानी अगर अंदर चला जाए सही तो फिर ये मसला नहीं होगा, लेकिन फिल वक्त तो हमें ज़रूरत है ये सड़क सही हो जाए थोड़ी सी, तो मेहरबानी होगी इंतज़ामिया की। जैसा कि आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं कि हालिया बारिशों की वजह से झेलम शहर की जो इशारात हैं वो झील में तब्दील हो चुकी हुई हैं। बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसमें पानी जमा होता है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वालों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जैसे ये देखा जाए तो बल्दिया की इसको नाअहली ही कहा जाएगा। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे एक शहरी मौजूद हैं, यहाँ से भी मोटरसाइकिल पर ये गुजर रहे थे। इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वजह से इनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बारिशों की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पानी, बारिश तो ख़त्म हो जाती है लेकिन पानी ख़त्म नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारे हादसात रुनमा होते हैं यहाँ पे। उसके अलावा आम शहरी गुजरने वाले उनको कपड़ों की प्रॉब्लम होती है, नमाज़ पढ़ने वाले लोग गुजरते हैं उनके कपड़ों पे कीचड़ पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का यहाँ सामना है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ कुछ रोड की मरम्मती करे, जिसकी वजह से काफ़ी बेनिफिट मिले लोगों को। जी सर। बिल्कुल जी, अगर सड़कों की मरम्मत होगी और निकासी आपका निज़ाम बेहतर होगा तो शहरियों को भी दौरान सफ़र दुश्वारियों का सामना नहीं होगा, क्योंकि बारिश एक दिन होती है और कई रोज़ तक ये पानी सड़कों पर खड़ा रहता है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और उनकी राय भी जानते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। नाले बांध भी है और जब बारिश होती है इतना पानी खराब होता है, इतना रक्षा डूब जाता है, बहुत मुश्किल पैदा आ रही है। और वो आपस से ये रोडें जो है वो पट्टी हुई हैं। अच्छा ये देखेंगे, अगर नालों की बर वक्त सफाई होती रहे तो इस तरह पानी नहीं सड़कों पे खड़ा होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। जिना अस्पताल से लेकर ये मुर्गियों को की तरफ से ये जमीन, ये सड़क ये बैठ गई है नीचे, सबसे आगे से भी ऊंची है, ऊपर से भी ऊंची है, पानी सारा जमा यहाँ पर होता है। ये अरसा दराज है, ये बात नहीं है, अरसा दराज है ये काम हो रहा है। इससे बड़े बड़े डीसी गुजरते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर भी जाते हैं, एमपी एनपी भी गुजरते हैं, उनको शर्म नहीं आती ये क्या हो रहा है। ये गवर्नमेंट जो कर रही है, जो कर रही है गवर्नमेंट कर, सरबराह जो ये होता है उसका आर्डर देता है वो काम करने के लिए, लेकिन आगे जो होते वो काम नहीं करते, वो उसके खिलाफ काम करते हैं। मेरा ये इल्तिजा है कि मैंने खुद देखो उधर देखो आगे दुकानों के मैंने खुद बनाई है, खुद चबूतरा बनाया हुआ है। अब मैं गवर्नमेंट से अर्जा करता हूँ, कौंसल से अर्जा करता हूँ, बराए मेहरबानी इसका कुछ न कुछ बंदोबस्त करें। और नाले जितने हैं ये सारे अटे हुए हैं, ये कैरियल बैग बढ़ते नीचे बड़े होते पानी स्टॉप हुआ। वो देखो जो पुली बनाई हुई है, जब पुली बनाई थी तो उसमें जो गंद गिरा था सब सीमेंट वगैरह पत्थर वगैरह सब गए, वो पुली बंद है, पानी आगे से जाता नहीं है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आपके ज़रिए पब्लिक को और कौंसिल को और गवर्नमेंट को और एमपी एनपी को मैं इल्तिजा करता हूँ, बराए मेहरबानी प्लीज़ ये रास्ता जो है बहुत लंबा रास्ता जाता है, गाँव में जाते हैं, बहुत से गाँव आगे जाते हैं और ये रास्ता जो है इससे बहुत आदमी को तकलीफ़ होती है, चलने वाले बुजुर्ग आदमियों को भी तकलीफ़ होती है। बराए मेहरबानी कुछ ना कुछ इसका करें। बिल्कुल जी, कुछ ना कुछ सदेबाब होना चाहिए। अगर देखा जाए तो ये शाहरात जो है वो सीवरेज का मुनासिब इंतज़ाम ना होने की वजह से, नाले बंद होने की वजह से जो पानी है वो शाहरात पे आ चुका है, जिसकी वजह से शाहरात भी टूट फूट का शिकार हो चुकी हुई हैं। बारिशों के दौरान जो है पानी वो कई कई रोज़ तक इन गढ़ों में जमा रहता है, यहाँ से गुजरने वालों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहर का जो पानी है देखा जाए तो जितना भी पानी है शहर में जब दाखिल होता है तो बाज़ारों में वो मंडलाता रहता है, बारिश थमने के बाद भी कई घंटे तक। जो यहाँ अगर देखा जाए तो दरियाए झेलम के किनारे आबाद होने के बावजूद ये शहर, यहाँ का सीवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं है। जो अरसा दराज पहले जो सीवरेज का निज़ाम बनाया गया था निकासी आब का, उसको बेहतर नहीं किया गया और ना ही उन नालों की कभी सफाई हुई है। नाले जो हैं बंद होने की वजह से सीवरेज का पानी जो है बाहर निकल आता है, लोगों की दुकानों में दाखिल हो जाता है, घरों में दाखिल हो जाता है। शहरियों का यही कहना है कि अगर इस निज़ाम को बेहतर नहीं किया जाता, जदीद तौर के सीवरेज निज़ाम को नहीं बनाया जाता, तो कम से कम उन नालों की सफाई की जाए ताकि बारिश के दौरान जो है वो नालों से पानी बाहर ना आए और ना ही लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। बारिश के पानी की वजह से भी इशारात जो हैं वो टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, यहाँ पे लोगों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। आज के वाले पटवार में इतना कुछ ही है। जब भी खुदा के ज़ू सजदा रेज़ हूँ, अपने इस 22 बेटे को दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।